وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك الأمان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأسألك الأمان يوم يعض ظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. وأسألك الأمان يوم لا يجزي عن والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. إن وعد الله حق. وأسألك الأمان يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وأسألك الأمان يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وأسألك الأمان يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وأسألك الأمان يوم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي. كلا إنها نزاعة للشوى. وليصدادمو پنس مولا صدیم مسجد کو فسمزوز دوات مولا یا مولا مولا أنت المولى وأنا العبد وهل يرحم العبد إلا المولى مولا مولا أنت المالك وأنا المملوك وهل يرحم المملوك إلا المالك مولا مولا أنت العزيز وأنا الذليل وهل يرحم الذليل إلا العزيز مولا مولاي يا أنت الخالق وأنا المخلوق
وهل يرحم المخلوق إلا الخالق مولاي أنت العظيم وأنا الحقير وهل يرحم الحقير إلا العظيم مولاي أنت القوي وأنا الضعيف وهل يرحم الضعيف إلا القوي مولاي أنت الغني وأنا الفقير وهل يرحم الفقير إلا الغني مولاي أنت المعطي وأنا السائل وهل يرحم السائل إلا المعطي مولاي أنت الحي وأنا الميت وهل يرحم الميت إلا الحي مولاي أنت الباقي وأنا الفاني وهل يرحم الفاني إلا الباقي مولاي أنت الدائم وأنا الزائل وهل يرحم الزائل إلا الدائم مولاي يا أنت الرازق وأنا المرزوق وهل يرحم المرزوق إلا الرازق مولاي يا أنت الجواد وأنا البخيل وهل يرحم البخيل إلا الجواد مولاي يا أنت المعافي وأنا المبتلى وهل يرحم المبتلى إلا المعافي مولاي يا أنت الكبير وأنا الصغير وهل يرحم الصغير إلا الكبير مولاي أنت الهادي وأنا الضال وهل يرحم الضال إلا الهادي مولاي أنت الرحمن وأنا المرحوم
المرحوم وهل يرحم المرحوم إلا الرحمن مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي أنت السلطان وأنا الممتحن خدایا تو چک بادشاہ مجھے مصیبت زد پروردگارا وهل يرحم الممتحن إلا السلطان مولاي يا مولاي أنت الدليل وأنا المتحير وهل يرحم المتحير إلا الدليل مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي أنت الغفور وأنا المذنب وهل يرحم المذنب إلا الغفور مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي أنت الغالب وأنا المغلوب وهل يرحم المغلوب إلا الغالب مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي أنت الرب وأنا المربوب وهل يرحم المربوب إلا الرب مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي أنت المتكبر وأنا الخاشع وهل يرحم الخاشع إلا المتكبر مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي ارحمني برحمتك وارض عني بجودك وكرمك وفضلك يا ذا الجود والإحسان والطول والامتنان برحمتك يا أرحم الراحمين مؤمنين رٹو پانس بروکن قرآن کھولیو پانس بروکن بہترین عمل چیات شبس مز عمل قرآن کرن پروردگارا خدایا اشیام توب کرنے پنن بنن گنہن پروردگار اشیام خطا کار گناہگار پروردگار استغفر الله ربي واتوب إليه استغفر الله ربي رٹو قرآن پانس بروہ کن کھلائیت پرو اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه وفيه اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخفى ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار من جو خدا حاجت پانے یسی مشکلات شو یسی منشکس یسی تمنا شو بیمار دار مریض دار بے اولاد
پنس مالس ماجن خاطر پنن بچن پنن اولادن خاطر کرو دعا خصوصا دعا کرو رہبر معظم حضرت آیت اللہ مجتبہ خامنائی صاحب خاطر دعا کرو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف سند خاطر دعا کرو نظام جمہور اسلام ایران چ فتح کامیابی خاطر دعا کریو یس سختیاں شو یس مشکلات شو یقین تو انشاءاللہ خدا میں قرآن کے برکت قرآن ناطق سن برکت انشاءاللہ خدا کرے امیدوار تو یہ قرآن پنین پنین کلن پیٹ اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك من دهلت دمو صدا بك يا الله 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 بمحمد صلى الله عليه وآله 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 بعلي عليه السلام 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 بفاطمة عليها 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 السلام بالحسن عليه 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 السلام بالحسين 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 پروردگارا قسم چی پنجتن پاک نند خدایا پیغمبر رحمت امیر المومنین فاطمت الزہرا امام حسن امام حسین علیہم السلام خدایا اسلام مسلمین کر عزت آبرو عطا خدایا نظام جمہور اسلام ایران اس کر فتح نصرت عطا پروردگارا یمن کس اسلام دفاع کران خدا وندہ تمن کر
نصرت فتح عطا خداوندا مسجد الاقصى خداوندا یہ کرن چنگ ظلم نش آزاد بعلی ابن الحسین علیہم السلام بعلی ابن علیہم السلام بعلی ابن الحسین علیہم السلام بعلی ابن الحسین بیماری دن اہل عیالن حقم سائن مسکان بیمار واریو چو التماس کرمت خدایا تمن بیمارن تہدن بیمارن قسم چی مس اسیر شام سند خدایا یہ شبس مز کرک من شفا خانک شفا عطا بمحمد ابن علی علیہم السلام بمحمد ابن علی علیہم السلام بمحمد ابن علی علیہم السلام بمحمد علیہم السلام بمحمد ابن علی علیہم السلام بمحمد ابن علی علیہم السلام بمحمد ابن علیہم السلام بمحمد ابن علی علیہم السلام بجعفر ابن محمد علیہم السلام علیہم السلام بجعفر ابن محمد علیہ 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 السلام بجعفر ابن محمد بجعفر ابن محمد علیہ السلام خدایا امام باقر امام جعفر صادق شفیع خداوندا یم طالب علم امتحان دیوان امتحان چکن نزدیک خدایا تمن کر کامیابی عطا سانن بچن بچین کر علم و کامیابی ہند روزگار رک بہار عطا بموسی بن جعفر علیہ السلام 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 بموسی بن جعفر علیہ خدایا قسم چی امام کاظم علیہ السلام سن خدایا یمن قید خانن مز مولا سون تھوک خداوندا یم تی بیگناون کے زندانن مز قیدن مز خدایا تم کرک آزاد پروردگارا قسم چی مز باب الحوائی سن سار نیند حاضرین لنا منا محاجات و روا بعلی ابن موسیٰ علیہ السلام 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 پروردگارا امام رضا شفیع خدایا منکشی مشکل اسمز پروردگارا ایران خدایا تسکر نصرت فتح عطا پروردگارا رہبر معظم حضرت آیت اللہ مجتبی خامنائی اسکر طول عمر عزت و آبرو عطا خداوندا دشمنان اسلام دشمنان قرآن دشمنان ولایت فقیہ بلخص امریکہ جنایت کار اسرائیل غصب کرن نیست نابود خدایا یم شب کی برکت اسرائیل کرن نیست نابود علیہ السلام بمحمد ابن علی علیہ السلام بمحمد ابن علی علیہ السلام بمحمد ابن علی بمحمد ابن علی علیہ السلام بمحمد ابن علی پروردگار امام جواد شفیع یمن بینن کورین ونی کوچ خالی
خدایا اولادن نعمت نش محروم قسم چی امام رضا سنس امس خان مول سن خدایا یت وری اسمز کرو محمد عليه السلام علي بن محمد عليه السلام علي بن محمد عليه السلام علي بن محمد عليه السلام بعلي بن محمد عليه السلام بعلي بن محمد عليه السلام بالحسن بن علي 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 عليه السلام خدایا امام حادی امام حسن عسکری علیہ السلام میں شفیع خدایا یت شمس مجک مقدر لقان خدایا سنس نصیب اسمز کر حج بیت اللہ عطا زیارت 14 معصومین پاک زیارت 40 زیارت مشہد مقدس قم المقدس سامرہ کاظمین نجف کربلا شام کر ایسے عطا ولی ونگا سو پنس آگ سنس خدمت اسمز بالحجت علیہ السلام بالحجت علیہ بالحجت علیہ بالحجت علیہ السلام بالحجت علیہ السلام بالحجت بالحجت علیہ السلام خدایا امام زمان شفیع خداوندا یسن عمل قرآن کرز پنس بارگاس مز قبول خداوندا کل بیمارن مریضن کر شفاء عاجل عطا خدایا سال آیند کرزی اسی شب مکہ معظم مدینہ منور مز نصیب خداوندا یسی مشکلہ یسیت مشکل مز ہن آمد سختی مز آمد مسکینی فقیری مز آمد ہن خدایا بحق امام الزمان خدایا سارن مشکلات کر آسان پروردگارا بحق زہرا سلام اللہ علیہ پروردگارا بحق الزہرا سلام اللہ علیہ سانین ماجن بینین کورین رنگ رنگ مشکلات کر آسان طالب علمن مشکلات کر آسان خدایا یم روزگار خطر پریشان بحق قاسم روزی خدایا یہ شبس مزلخ خدایا حلال روزی کر رکعتا سابقارن ساب تجارتن ساب زراعتن کر برکت پروردگارا قسم چی جناب ابوالفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام سن خداوندا کوری مالن کوری ماجن مشکلات کر آسان پروردگارا یم دنیا نی تک مومن مومنات مسلمین و مسلمات اموات حاضرین تاز مرحومین خدایا تم کر گری کے بر رحمت سین دوزدار ہمسار رشتدار خداوندا یون حق سانین گردن پر علماء صلحاء شہدائیم پن جوار رحمت اسکنی تک خصوصا رہبر معظم پروردگارا با شہداء کربلا کرک محشور امام الزمان سن ظہور کر اس نصیب تس آگ سند زیارت سید کر سانی چشم پر نور المومنین زیارت چکرن بس اخ توسل کرو اتھائی پوٹ کیازی یہ زیارت گچ آسن سوئی زیارت یس جناب زینب کبرہن کر سوئی زیارت یس جناب امام سجاد علیہ السلام کر کیازی ادس تم سزی رہبر معظم سنز بچی ونان دبن میانس بابس رہبر معظمس اس دنوی بازو گمت جدا
अमिस पहलू मुबारक जख्मी दोपन मेनिस बाबस ज निशानी अखस कमर बनी हाशिम अबल फजल अब्बास ब्याखस पन्ने दद हजरत ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा अम्मा यह आगोस हमेशा यमन मुसीबतन पे पान वदान फरमावान ला यौम कयौम या अबा अब्दुल्लाह अमा यम सारी मुसीबत पे जनाब ज़ैनबस वुचन तवन येल अत बदनस निश आय सलाम करनस अस्सलामु अलैका या अखी अबाया हम ये सलामा बोजख दपा येल जनाब ज़ैनबन सलाम कर यमन कानन तीलन तीरन तर गो इलैया इलैया वल बेनि दद अमा वुचन जख्मो सिवा कहन जनाब ज़ैनबस जाय तवय सदा दिवान जनाब ज़ैनब खुदाया मे हाउस बाब खुदाया मे हाउस दियद मे हाउस पन भाईजान मगर येल तिम द्राम तोतम तसली मगर वन ओसम योय इमाम हुसैन आखिरी निशानी बड़बाब सज यम सात जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा बरियाद दितिन अल्लाह खूने जिगर ना ज़ियारत कर खूने जिगर ग्राम कर गयम पार जिगर गोबस मर मे गोम बेदार अंद अंद बदनस फेरान खुदाया मे अजरो ना वन उम्मीद उम्मीद वनो यस उम्मीद यस मुश्किल बेमार दारो मरीज दारो कमिस कोर ज़ैनब कुबरान आलो अल्लाह वत वत साडाल हजरत तस्बीह खास वत 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 साना हजरत अब्बास तस्बीह खास गई लबी दरिया खूने जिगर गई लबी दरिया नाना ग्रावा करन पन शर्मदार बयस कदावार बायो रिदानी में शुक्र तन दे आरम आजार कदा बायो में शुमरे तन दे आरम दिदम न जनाब ज़ैनब कर बस आलो बस सुन हाल क्या लर लर फेरान अब्बास अलैहिस्सलाम सिन बाजु मुबारक मगर क्या कुर बिन अल्लाह तस शान सटम
तस शान सजम लालवान तस शान सजम लालवान खुदाया मैं अज़रो सोर खूने जिगर हारा ज़ैनब खुदाया मैं अज़रो अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह वअलल अरवाह अल्लती हल्लत बिफनाए अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदा मा बक़ीत व बक़िया अल-लैल वन-नहार वला जअलहु अल्लाहु आखिर अल-अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम अस्सलाम सलाम अल हुसैन अली इब्न वाला अस्सलामु अलैका या अबल फज़ल अब्बास या इब्न अमीरुल मोमिनीन व अला साइरि शुहदाए करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैका या अबल हसन या अली इब्न मूसा अर्रिदा व अला उख्तिका फातिमा मासूमा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैका या मौलाना या साहिब अल-अस्र वज़्ज़मान अज्जलल्लाहु तआला फरजक व सहलल्लाहु तआला मखरजक व ज़ुहूरक वजअलना मिन अअवानिक व अंसारिक अस्सलामु अलैकुम या अहल बैतिन नबुव्वा व मअदिनुर रिसाला व रहमतुल्लाहि व इतने पढ़ भी बात अगर ज़ाकिर साहब शुद्ध सुपारी मारसी पद राजू नवा वाला पर नवा ना ना वो तो बहुत पर ना कर जाओ नूर ज़हरा बेकसी छम हज़रत अब्बास बायो वदनो रूज़ तन्हा मतबाय मरतम हज़रत अब्बास बायो वदनो रूज़ तन्हा मतबाय मरतम
हजरत अब्बास बायो वदनो छुम शाम गरीबा बायो सठा सकतर छुम शाम गरीबा बायो सठा सकतर छुम शाम गरीबा बायो सठा सकतर वन के कुनिखना अथ रोट करतम हजरत अब्बास बायो वदनूर ज़हरा कसीजम हजरत अब्बास बायो छुम प्यामत सररा अकबर कासिम शाह छुम प्यामत सररा अकबर कासिम शाह छुम प्यामत सररा अकबर कासिम शाह बदनास मन वलहा कफनाच अनतम हजरत अब्बास बायो वदनूर ज़हरा कसीजम हजरत अब्बास बायो थकराव नस मरगन आजार दितम शुमर थकराव नस मरगन आजार दितम शुमर थकराव नस मरगन आजार दितम शुमर सफरस पकित हकमा हम रात पकतम हजरत अब्बास बायो वदनूर कसीजम हजरत अब्बास बायो तस्बीह में छम छन फल फल पत्थर प्याम तस्बीह में छम छन फल फल पत्थर प्याम तस्बीह में छम छन फल फल पत्थर प्याम अके अके बथुद तुलहा ज़ोनान करतम हजरत अब्बास बायो वदनूर ज़हरा बेकसी छम हजरत अब्बास बायो